Dobrodošli u novu emisiju video specijala Pitajte majstora. Ja sam Dragoljub i potrudit ću se da odgovorim na pitanja koja ste nas slali putem Total Srbija web sajta i društvenih mreža u proteklom periodu. Pretpostavljamo da su varijacije u obrtaja u vašem slučaju posljedica kvara lambda sonde. Naime, lambda sonda registruje količinu CO2, zatim tu informaciju šalje kompjuteru i kompjuter automatski obrađuje količinu goriva. Kada nema ispravnu informaciju za CO2, on dobije pogrešne parametre i šalje više ili manje goriva nego što treba. U svakom slučaju potrebno je da odete u servis koji ima kvalitetnu dijagnostiku kako bi definisali kvar i izvršili popravku. Šrafovi se zatežu prema već utvrđenim standardima koji podrazumevaju kvalitet materijala od kog je šraf napravljen, debljinu šrafa i navoj koji je upotrebljen. Kada se svi ti parametri uzmu u obzir, predviđena sila za zatezanje, takozvana kilaža, je prikazana na mnogim tabelama koje možete pronaći na internetu. Ako nemate takozvani kilo ključ koji određuje silinu stezanja, možete i sami da ih zategnete na sljedeći način. Privucite šraf skroz do kraja. U trenutku kada je stigao do kraja, zategnuti ga još 45 do 90 stepeni, ne više. Obično to biva propraćeno zvukom nalik na krc ili cak. Poznati kvarovi na Astrama H i G su šolje, amortizera i stabilizator. To su vrlo osjetljivi elementi, pa je sva verovatnoća da su jednostavno dotrajali pod uslovom da su svi ostali elementi u redu. Drugim rečima, treba otići kod majstora da pogleda ceo trap i pronađe mesto gde lupa. Interval zamene propisuje konstruktor motora. Međutim, on zavisi od mnogo faktora kao što su tip motora, pređena kilometraža, odnosno stanje motora, kvalitet goriva, uslovi vožnje u smislu da li više vozite u gradu ili na autoputu i stil vožnje u smislu da li je žustra ili štedljiva. Uzimajući sve te faktore u obzir, najbolje je da se konsultujete sa vašim majstorom. Predlog je da se zbog uslova u kojima eksploatišemo vozilo ulje menja na 7-8 hiljada km. Ulje ne spada u skupe stavke održavanja, a izuzetno je važno za zdravlje vašeg motora. Da biste bili sigurni da je Total ili Elf ulje koje kupujete original, najprije vodite računa gde ga kupujete. Na sajtu Total Srbija nalazi se spisak ovlašćenih distributera u čijim maloprodajnim mrežama možete naći original Total ili Elf ulje. Također, proverite šta piše na nalepnici, odnosno na deklaraciji. Potrebno je pronaći informaciju da je ovlašćeni uvoznik hemikalije Total Srbija d.o.o. Zatim, postoji osigurač na čepu koji pukne kada otvarate novu nekorišćenu kanticu ulja. Današnja multigradna ulja su formulisana tako da se mogu koristiti tokom cele godine. Zamena, dakle, ne zavisi od godišnjeg doba. Ono o čemu treba voditi računa jesu klimatske zone koje podrazumevaju više od 20 stepeni razlike. Na primer, ako iz Srbije odete u Nemačku, vi ste u istoj umereno kontinentalnoj klimatskoj zoni. Ali, ako iz Švedske želite da odete u Grčku, onda treba promeniti ulje i sipati ono koje je preporučeno za tu klimatsku zonu. Otežano paljenje motora, verglanje prilikom paljenja, nemogućnost paljenja motora uz nemogućnost paljenja bilo kojeg drugog potrošača, periodični problemi sa paljenjem motora, ubrzano pražnjenje akumulatora sa isključenim motorom i upaljenim bilo kojim potrošačem, treperenje svetala i lampica na instrument tabli prilikom startovanja motora i dodavanje gasa u vožnji,
Sve su to znaci da je vaš akumulator dotrajao i da ga treba uskoro zameniti. Životni vek akumulatora je u prosjeku 2 do 3 godine, retko više. U većini slučajeva akumulator će trajati dok ne istekne garancija. U nadi da su vam ovi savjeti bili od pomoći, veliki pozdrav od ekipe Totala. Budite sa nama i pratite Total Srbija YouTube i Facebook stranicu gdje vas čeka mnogo drugih korisnih savjeta i preporuka.